Okay, discussion tutorial di K014, Chapter 7, Chemical Bonding, Ikatan Kimia, Subtopic 7.3, Intermolecular Forces, daya tarikan antara molekul. Okay, intermolecular forces generally refers to the attractive forces between molecule. So, intermolecular forces ataupun IMF ni secara umum dia merujuk kepada daya tarikan yang wujud antara molekul dan molekul. Learning outcomes, hasil pembelajaran for subtopic 7.3 intermolecular forces. Okay, A, explain bond polarity and dipole moment of basic molecular shapes. Okay, jadi pelajar kena tahulah macam mana nak tentukan bond polarity dan juga dipole moment bagi molekul untuk kelima-lima bentuk geometri yang telah kita belajar sebelum ini. Okay, B, explain intermolecular forces. Okay, there are two types of intermolecular forces, van der Waals forces and hydrogen bonding. Okay, van der Waals forces can be categorized into two types, dipole-dipole forces or London forces. We start with dipole moment or represent by the symbol mu. Tahu kalau untuk dipole ni, di stand for two. Di tu merujuk kepada dua. Dua apa? Pole. Pole tu kutub. So jadi kutub kat sini bukan merujuk kepada kutub utara, kutub selatan macam kita tu. So actually dia merujuk kepada sama ada kutub positif ataupun kutub negatif. So dipole moment or mu represents a quantitative measure of molecular polarity. Jadi dia kata dipole moment ni sebenarnya adalah pengukuran secara kuantitatif dalam menentukan polariti suatu molekul. Jadi kalau kita nak tahu suatu molekul tu polar ke non-polar ke, kita akan rujuk kepada nilai dipole moment. Okay, next the formula. Mu equal Q times R. Q is charge, positive or negative. R is distance between charge. Distance jarak. Jarak antara charge positif dan negatif tersebut. Example. Molecule HCl. Okay, so molecule HCl consists of combination between hydrogen atom and chlorine atom. Hydrogen atom is electropositive, so it has positive charge. Chlorine is electronegative atom, so it has partially negative charge. Dipole moment has a magnitude and direction. So how to show the dipole moment? So dipole moment is represented by this arrow. Okay, so dipole moment diwakili dengan anak panah ini ya. So this is arrow to show the dipole moment. So it consists of cross end and head. Jadi anak panah dipole moment ni terdiri daripada palang kat ujung ni macam positif ni. And then dia punya kepala ni. The head dia punya kepala ni. So the cross end represent positive charge. The head of the arrow represent negative charge, and then the direction. Okay, magnitude refer to value. Maksudnya dipole moment ni dia ada nilai-nilai yang tertentu lah. Contoh 0.1, 0.5, 2.1, 2.5, 3.7 dan sebagainya. Direction, arah. Arah di sini merujuk kepada dipole moment tu from positive charge to the negative charge. Jadi so remember the arrow is coming from the positive towards the negative charge. Jadi dia punya arah dipole moment ingat daripada positif kepada negatif. Okay, next resultant dipole moment or net dipole moment. Dipole moment keseluruhan ataupun dipole moment bersih. Resultant dipole moment is determined by molecular shape and bond polarity. Jadi macam mana kita nak tahu dipole moment keseluruhan bagi suatu molekul? So kita akan rujuk kepada bentuk molekul tersebut, sama ada the shape is symmetry or not symmetry or not symmetry. Ataupun kita rujuk kepada bond polarity in that molecule, they are cancel each other or not. Okay, tak apa, yang ni kita akan pergi detail nanti kepada contoh.
Okay, apa yang dikatakan simetri dengan tak simetri, apa yang dikatakan batal dengan tak batal. Okay, ini fakta yang perlu kamu tahu. So first, resultant dipole moment not equal to 0. This one represent polar molecule. If resultant dipole moment equal to 0, so this value represents non-polar molecule. Jadi katakanlah nilai net dipole moment tak sama dengan kosong, jadi itu merujuk kepada molekul polar. Katakanlah net dipole moment tu tak ada ataupun 0, kosong, jadi nilai itu merujuk kepada molekul bukan polar. Okay, so we study this example for carbon dioxide molecule. Example, carbon dioxide molecule. So there is 2 bond dipole ataupun tak nak guna bond dipole pun boleh. Bond dipole or dipole moment. So represent by this arrow. Okay, so for carbon dioxide there are 2 bond dipole and these 2 bond dipole cancel one another. Due to the symmetrical structure, disebabkan carbon dioxide struktur dia simetri, jadi bond dipole ni dia akan saling membatalkan antara satu sama lain. So there is no net dipole moment, so the mu equal to 0. Okay, so carbon dioxide is example of non-polar molecule. Jadi carbon dioxide adalah contoh molekul non-polar disebabkan net dipole moment dia sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Sebab dipole moment dia dah cancel antara satu sama lain. Kenapa dipole moment dia cancel antara satu sama lain? Sebab strukturnya adalah simetri. Okay, strukturnya simetri. Okay. Okay, kalau kita tengok bond dipole tu from carbon to oxygen, so because carbon electropositive, oxygen electronegative. Okay. Next example, water. Okay, molecule of water. Okay, so water, in water there are 2 bond dipole headed from hydrogen to the oxygen. Okay, so in water, these 2 bond dipole not cancel one another. So there will be net dipole moment. So mu not equal to 0. Okay, so water is example of polar molecule. Okay, jadi kalau dalam molekul air H2O, kita tengok struktur dia adalah simetri. Maksudnya pembahagian charge dia sekata. So disebabkan itu, apa yang berlaku seterusnya, bond dipole dia tidak membatalkan antara satu sama lain, jadi adalah nilai dipole moment tersebut. Maksudnya net dipole moment tak sama dengan kosong. Jadi air itu adalah contoh molekul yang polar. Okay, satu lagi, kalau kamu tengok daripada saiz awan elektron ni, kita boleh nampak untuk carbon dioxide dia punya elektron cloud tu simetri. Sama je pembahagian charge dia kiri dan kanan. Manakala elektron cloud yang wujud dalam water ni dia tak simetri. Kalau kita tengok dia macam charge dia tu banyak menghala ke atas, bahagian atas oksigen tu. Okay. So jadi kita katakan struktur ni tidak simetri. Boleh? Ini dari segi saiz elektron cloud tu lah. Okay, tapi nanti kita akan belajar lagi detail dari segi Lewis structure, macam mana kita nak tentukan molekul itu simetri ataupun tak simetri. Okay, dia ada cara dia, nanti saya akan tunjuk. Okay, setakat ni kamu terima yang saya bagi ini. Ingat, remember, polar molecule has resultant dipole moment not equal to 0. Non-polar molecule has resultant dipole moment equal to 0. Okay, hafal yang ni. Okay, tolong tahu, faham, terima, hafal. Tadi kita dah berkenalan dengan molekul yang polar dengan non-polar. Sekarang kita akan berkenalan pula dengan bond. Covalent bond tu sama ada polar ataupun non-polar. Jadi covalent bond pun kita boleh classify kepada polar bond and non-polar bond. Okay, so we study the first example, molecule of chlorine gas. So it involves combination between 2 chlorine atom, same atom with same electronegativity. So jadi kalau kita tengok di sini untuk molekul chlorine, the bonding electron shared equally between 2 atoms, no charges on atom. Jadi dia cakap apa yang berlaku dalam molekul chlorine ni, kedua-dua bonding elektron tersebut
dibahagi sama banyak. Okey, maksudnya kalau ada 2 elektron dekat tengah ni, okey, so jadi dia bahagi sama banyak lah. Satu dapat dekat klorin kiri, satu lagi dapat dekat klorin kanan. Okey, faham eh? So jadi untuk molekul klorin dia tak adalah charge positif ataupun charge negatif. So sebab elektron negativity dia sama. Kalau kita tengok dari segi saiz awan elektron dia simetri lah. Dia sekata sahaja. So jadi this type of bond, bond ni yang kita panggil sebagai non-polar bond. Jadi kamu kena fahamlah ini sebenarnya adalah non-polar bond. Ni non-polar bond. Okay, next example. Okay, next example, molecule of HCl, combination between hydrogen atom and chlorine atom. Hydrogen is more electropositive, so it has partially positive charge. Chlorine more electronegative, so it has partially negative charge. Okay, so for molecule of HCl, what happened is bonding electrons share unequally between two atoms, but there will be partial charges on atom. Jadi dia cakap dalam HCl bonding elektron tu tak dikongsi sama banyak. Maksudnya perkongsian elektron tu tak adil lah. Ada pihak yang dapat banyak, ada pihak yang dapat sikit. Okey, disebabkan itu akan wujud charge positif ataupun negatif okey, pada atom-atom yang berada dalam molekul tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok contoh dekat sini, disebabkan klorin more elektronegatif, jadi dia akan tarik elektron ke arahnya. Okey, sekejap tukar. So dia akan attract elektron, bonding elektron towards it. So jadi klorin akan tarik banyak ke arahnya. So that's why this covalent bond between H and Cl, the type is polar bond. Okay, disebabkan pembahagian elektron tak sama banyak. Siapa yang dapat banyak? The more electronegative atom will attract electron towards it. So siapa yang lagi elektron negatif, dia akan tarik elektron dengan banyak ke arahnya. Okay, jelas ya? Okay, next how to determine polarity of molecule. So these are example of molecule polar and non-polar. Okay, so example of polar molecule, hydrogen chloride, water, ammonia. Tak situ tadi. Okay, example of non-polar molecule, nitrogen gas, carbon dioxide gas. Okay, so nitrogen gas with triple bond, carbon dioxide with double bond, example of non-polar molecule. And then carbon tetrachloride, also example of non-polar molecule. Okay, now we study in detail how to determine the polarity of molecule. So to determine the polarity of molecule, okay, first we study the charge distribution. Charge tu charge lah, positif or negatif. Distribution tu taburan. Taburan charge tersebut sama ada the charge distribution either symmetry or asymmetry. Okay, taburan charge tu kamu kena pasti sama ada simetri ataupun bukan simetri. Okay, next question. How to know the structure is symmetry or asymmetry? Macam mana nak tahu pula structure tu simetri ataupun tak simetri? Okay, senang saja. Tengok dua benda. So we look at two factors. Kita tengok dua faktor, iaitu check the central atom. Around the central atom there is lone pair or not? If no lone pair electron, that is symmetrical structure. If central atom has lone pair electron, that is asymmetrical structure. Or we check the terminal atom. If terminal atom same, that is symmetrical structure. If terminal atom different, that is asymmetrical structure. Okay, jadi contoh. Okay, kita tengok contoh lah. Saya bagi contoh untuk simetri dulu. Please check this BF3, boron trifluoride. Okay, so jadi kalau kita tengok sini, kita check central atom boron. Now boron has no lone pair electron. Jadi syarat pertama dia lepas. Okay, next terminal atom dia fluorine, fluorine, fluorine. All terminal atom same. So jadi kita kata BF3 tu it is symmetry in term of the charge distribution. Next, molecule BF2Br. Check the central atom boron. Around it
no lone pair. No lone pair, kalau kita faham no lone pair sepatutnya simetrik. Tapi jangan tengok berpula syarat kedua, terminal atom same or not? Terminal atom fluorine, fluorine same. Bromine not same. Different terminal atom, right? So BF3 is asymmetrical. Okay, next example NF3. Check central atom nitrogen has lone pair electron or not. Okay, now central atom nitrogen has lone pair electron. Okay, so now NF3 has lone pair electron. So NF3 is asymmetrical structure. BF2Br has different terminal atoms. So BF2Br is asymmetrical molecule. Okay, boleh ya. So next baru kita proceed kepada bond dipole. So jadi kamu kena faham apa yang berlaku bila molekul tu kita kata disimetri. Apa yang berlaku adalah bond dipole, ataupun kamu tak nak guna bond dipole pun tak apa, boleh diguna istilah dipole moment. Bond dipole cancel each other for non-molecule. Okay, untuk polar molecule not cancel one another. Okay, so jadi kalau kita study ni bond dipole cancel each other. So check example BF3. So boron electropositive, fluorine electronegative. So arrow of dipole moment from boron to fluorine. So what happened is since the molecule is symmetric, so the dipole moment will cancel one another. Okay, so jadi disebabkan struktur ini adalah simetri, maka ketiga-tiga dipole moment ini dia akan saling membatalkan antara satu sama lain. Jadi apabila dipole moment ni cancel, ketiga-tiga tu dah cancel, ada nilai ke tak untuk mu? Baru kita pergi kepada yang ketiga, thus resultant dipole moment equal to 0. Jadi bila dah pakat-pakat cancel tu tak adalah nilai. Net dipole moment equals to 0. Faham kan? Okay, terbalik dengan polar molecule. Okay, untuk polar molecule kita study ini. Okay, untuk molekul BF2Br, arrow of dipole moment from boron to fluorine and from boron to bromine. Okay, now BF2Br asymmetry. Bila dia asimetri, apa yang perlu kamu faham? Bond dipole or dipole moment not cancel one another. So that's why resultant dipole moment not equal to 0. Okay, jadi apa yang berlaku untuk molekul BF2Br adalah disebabkan strukturnya tak simetri, maka ketiga-tiga bond dipole ataupun ketiga-tiga dipole moment yang wujud tidak membatalkan antara satu sama lain. Dia tak boleh nak cancel disebabkan struktur yang tidak simetri. Bila dia tak boleh cancel, apa yang berlaku? Bila dipole moment tak boleh cancel, adalah nilai dipole moment tersebut. Jadi net dipole moment not equal to 0. Okay, maksudnya untuk molekul ni dia ada nilai dipole moment dia yang tertentu. Contoh 0.5 ke, 2.5 ke, 3.7 ke, okay, contohlah. Maksudnya dia ada nilai. Kalau untuk BF3 tak ada, mu dia kosong. Faham eh? Untuk BF2Br ada nilai dia. Kalau nak tahu kamu kena google lah ataupun check international book berapakah nilai dia. So jadi setiap molekul yang polar dia ada nilai-nilai dipole moment yang tertentu. Okay, so jadi contoh lain untuk non-polar molekul, kalau untuk molekul yang diatom senang sajalah. Macam bromin ni kita memang nampak dengan jelas lah. Bromin tu atom yang sama jenis. Okay, so electronegativity same atom, electronegativity dia pun sama. Okay, so bila electronegativity sama, jadi ini adalah non-polar bond. Okay, untuk HBr, hydrogen electropositif, bromin electronegatif. So jadi ikatan antara H dan Br tu adalah polar bond. Jadi kita nampak dengan jelas lah HBr polar, Br tu non-polar. Okay, so jadi untuk molekul yang terdiri daripada dua atom senang saja. Kamu tengok aja dia punya bond, terus boleh buat conclusion. Tapi kita akan bermasalah kalau molekul tersebut terdiri daripada lebih daripada dua atom. Okey, tapi kita akan bermasalah kalau molekul tu terdiri daripada lebih daripada dua atom. Contoh carbon dioxide, BF3 dan sebagainya. Jadi pada masa inilah kita kena kenal pasti tengok central atom ada lone pair ke tak. Kalau tak ada lone pair, dia simetri.
ataupun terminal atom dia sama. So dia adalah simetri. Yang sebaliknya adalah asimetri. Faham? So jadi bila kamu dah kenal pasti simetri ke tak, dia punya structure tu, pembahagian charge tu simetri ke tak simetri, baru kita cerita tentang bond dipole. Dipole moment cancel each other or not. Okay. So bila dah tahu, kalau cancel sepatutnya net dipole moment 0. Not cancel, net dipole moment not equal to 0. Maksudnya dia akan ada nilai. Okay, itu sahaja. Okay, so these are the guidance on how we determine the polarity of molecule. Inilah panduan-panduannya. So jadi kalau kamu follow yang guide saya bagi ni, insyaAllah tak ada masalah. Kita nak tentukan molekul tu polar ataupun bukan polar. Okay, kita pergi kepada soalan tutorial. Question 1A, define dipole moment. Ni dah bincang dah tadi. Tak apalah, kita discuss jawapan dia. Sepatutnya the definition of dipole moment is a quantitative measure of the polarity of a chemical bond within a molecule. It occurs whenever there is a separation of positive and negative charges. Patul nyanyi kat bilik Patul. Okey, jadi dipole moment adalah pengukuran secara kuantitatif bagi menentukan suatu molekul sama ada polar ataupun bukan polar. Okay, so ia berlaku ataupun ia wujud apabila terdapatnya pemisahan. Pemisahan ataupun distance lah, jarak pemisahan apa? Pemisahan antara charge positif ataupun negatif. And then it has its own formula. Mu equals to Q times R. Q is charge positive or negative. R is distance between charges. Jarak antara charge positive or negative. So, and this is arrow that represent the dipole moment. Okay, so dipole moment represent by this arrow. Okay, so the cross end represent positive charge. The headed arrow represent negative charge. So the direction, remember, from positive to the negative. Okay, next we try question 1C. Question 1C, explain whether each of the following molecules is polar or non-polar. Okay, we start with sulfur dioxide. So to know the molecule is polar or non-polar, we need to study the structure, symmetry or not. So how to know the structure, symmetry or not? We need to identify from the Lewis structure. So draw the Lewis structure starting from identify the total valence electron for each atom, sulfur and oxygen. Sulfur 1, oxygen 2. Okay, sulfur and oxygen both group 16. Okay, so 6 valence electron. 6, 12. Okay, so 18. So next, which one is central? Which one is terminal atom? So oxygen has higher electronegativity compared to the sulfur. So oxygen is terminal atom. Sulfur is central atom. So write the skeletal structure. Sulfur at the center surrounded by 2 oxygen. Okay, next 2 atoms, 2 bonds. So 2 times 2 equal 4. Okay, so balance 14. Okay, next use this balance of electron to make the terminal atom octet. Okay, so minus 12 lone pair electron on oxygen, balance is 2. So the balance of these 2 electron then we put on the central atom. So next, after the terminal atom is octet, so we check central atom, not octet yet, so we must make this central atom octet. So now sulfur is surrounded by 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sulfur require another 2 electron. In order to become octet. So how to become octet? Okay, sulfur is one of the atom that can form multiple bond. Same like oxygen. So it can form multiple bond, ikatan ganda, okay, such as double bond or triple bond. Jadi sulfur dengan oksigen kedua-duanya adalah unsur dalam jadual berkala yang boleh membentuk ikatan ganda seperti apa, ganda 2 ataupun ganda 3 dalam usaha untuk mengoktetkan dirinya. Jadi memandangkan sulfur dia nak lagi 2 elektron sahaja, jadi kita akan tambah satu lagi bonding pair dekat dia. Jadi dia akan buat double bond dengan oksigen. Which oxygen? Which one lah? Mana-mana oksigen. Any of the oxygen but one. Tapi satu saja. Okay, contoh. Okay, katalah nak buat double bond kat sini.
So daripada single dia jadi double bond. Okay, now central atom sulfur already octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is the Lewis structure of sulfur dioxide. So next we study the polarity. So first identify the structure is symmetry or asymmetry. Start with the charge, symmetry or not. Okay, so to know this charge distribution symmetry or not, we study the central atom. Has lone pair or not? Okay, now sulfur has lone pair electron. So, and then even though the terminal atom same, walaupun terminal atom dia sama, tapi dia punya central atom ada lone pair. So the structure is asymmetry. Jadi structure ni sebenarnya adalah asymmetry. Okay, next kita check pula. Now the structure kita kata tadi asymmetry ya. Asymmetry. So bila structure dia asymmetry, kita check pula bond dipole dia. Bond dipole cancel each other or not? Okay, jadi kalau kita tengok bond dipole. Okay, sulfur oxygen, when we compare the electronegativity, oxygen is more electronegative compared to sulfur. So that's why the arrow of dipole moment from sulfur towards oxygen. Okay, thus what happened to the bond dipole is, since the structure is asymmetry, bond dipole not cancel one another. So when bond dipole not cancel one another, resultant dipole moment zero or not zero? When not cancel each other means that the mu not equal to zero. So that's why in conclusion, SO2 is polar or non-polar molecule. So in conclusion, sulfur dioxide is polar molecule. Okay, so jadi kita follow je tips ni. Okay, kita cuba pula untuk HBr. Okay, untuk HBr senang saja. Okay, saya tukar panel sekejap. Okay, untuk HBr memandangkan 2 atom saja. Jadi yang ni memang senang lah. Okay, jadi kalau kita tengok hydrogen more electropositive, bromine more electronegative atom. So the arrow of dipole moment from positive to the negative. And then the type of bond here is polar covalent bond. Okay, so the answer for this molecule, jadi senang. Untuk molekul yang terdiri daripada 2 atom saja, tengok je dia ada polar bond, itulah jawapan dia, polar molecule. Okay, so kita check pula BF3. Okay, so BF3 macam biasalah start lukis structure apa semua tu. Okay, tapi tadi kita dah jumpa molekul BF3 kan. Okay, jadi saya lukis terus lah. Okay, so ini adalah struktur BF3, boron central atom surrounded by 3 fluorine. So the shape is trigonal planar. Ingat balik ya, BSEPR theory, ini bentuk adalah trigonal planar with bond angle 120 degree. Okay, tapi sekarang kita nak fokus kepada polarity. Okay, so check the charge symmetry or asymmetry. Okay, now check the central atom. Boron, boron now has no lone pair. Okay, check second factor pula, terminal atom same or not? Same. So jadi boron ni kita kata struktur dia adalah symmetry. Okay, and then the bond dipole pula. Okay, kalau kita check dari segi bond dipole, boron electropositive, fluorine more electronegative. So dipole moment from boron to fluorine. Okay. Okay, so dalam kes kita ni, since central atom boron has no lone pair and all terminal atom same, so the charge distribution is symmetry. Okay, so means that the bond dipole cancel one another. Jadi ketiga-tiga dipole moment tersebut ni dia saling membatalkan antara satu sama lain. So there is no net dipole moment. Jadi tak adalah nilai untuk resultant dipole moment. So maksudnya di sini in conclusion BF3 is non-polar molecule. Okay, boleh ya. Okay, SF6 ini pun macam biasalah, lukis dia punya Lewis structure. So sepatutnya kalau ikut step yang saya ajar, how to draw Lewis structure, sepatutnya SF6 ni kamu akan dapat bentuk dia macam ni lah. Sulfur central atom surrounded by fluorine
Okay, and then fluorine. So the shape is octahedral with bond angle 90 degree. Okay, so now we want to study the polarity of this molecule. So first we check the charge distribution symmetry or asymmetry. Okay. So jadi charge dia kalau kita check sulfur compared to fluorine, fluorine more electronegative compared to sulfur. So the arrow of dipole moment from sulfur to fluorine. Okay. Okay. So central atom symmetric or not? Check. Central atom has lone pair or not? No lone pair. Terminal atom same. So this is symmetry structure. Okay, symmetrical molecule ataupun charge distributions arranged symmetrically. Penyusunan bond dipole dia secara simetri. Okay, so bila simetri dia automatic you kena faham bond dipole cancel one another. So when dipole moment this 1, 2, 3, 4, 5, 6 bond dipole cancel each other. So there is no value for the net dipole moment. So the molecule is non-polar molecule. Okay, faham Okay, ini yang berlaku untuk SF6. Okay, kita tengok pula untuk amonia. Okay, jadi bermula dengan Lewis structure. Okay, saya tak nak lah kan tunjuk macam mana step-step nak lukis Lewis structure tu. Sepatutnya kamu dah kena mahir dah yang itu Jadi kalau macam ni amonia memang saya tahu dah. Bentuk dia memang macam ni. Central atom nitrogen surrounded by 3 hydrogen and then it has lone pair. Okay, so jadi kalau nak tahu kenapa dapat bentuk ni, kamu buat 6 step Lewis structure yang saya ajar tu. Okay, so jadi sepatutnya bentuk amonia macam ni. Okay, jadi sekarang kita nak tahu amonia tu polar or not polar. So kita mulakan dengan identify the molecule symmetry or asymmetry. Okay. Okay, so jadi kalau kita check di sini, nitrogen, hydrogen, kalau kita study compact electronegativity, hydrogen more electropositive compared to the nitrogen. So there will be dipole moment from hydrogen to the nitrogen. Okay, so check the central atom has lone pair even though the terminal atom same. Jadi dalam kes kita sekarang terminal atom dah sama dah, tapi central atom ada lone pair. Jadi sebenarnya charge distribution dia adalah asymmetry. So when asymmetry, what happen to the bond dipole? These 3 bond dipole not cancel one another. Jadi bila structure tak simetri, dia takkan cancel antara satu sama lain. So there will be value for the net dipole moment. Jadi akan ada nilai untuk net dipole moment. Ada sekian-sekian angka lah. Okay, jadi kesimpulannya amonia adalah polar molecule. Okay, jelas Okay, yang terakhir ini saya tambah. Okay, tak apalah lah, nanti kita bincang je. Okay, contoh untuk HCN. Okay, jadi untuk HCN, okay, yang ni saya tunjuklah macam mana Lewis structure. Okay, so start dengan TBE sebab dia melibatkan multiple bond, saya ikan pening pula. Okay, so TBE untuk HCN. Okay, hydrogen atom ada 1, CN1 semua 1. Okay, hydrogen group 1, so 1 valence electron. Carbon group 14, so 4 valence electron. Okay, nitrogen group 15, so 5 valence electron. Jadi total 10 electron. Okay, so next, which one is central atom? Jadi hydrogen tak payah fikir banyak lah. Confirm dia adalah terminal atom. Sebab hydrogen, saya ulang banyak kali dia wajib duplex sahaja. Okay, sekarang carbon dengan nitrogen. Okay, nitrogen elektronegatif, carbon elektropositif. Jadi of course lah nitrogen akan jadi terminal atom. Maksudnya carbon akan jadi central atom. Okay, so carbon surrounded by hydrogen and nitrogen. Okay, 2 atom. Bond, so minus 4. Alamak, duduk kat sini 6 Okay, so now we will use this 6 electron to make the terminal atom octet. Okay, CN. So kita akan guna 6 ni untuk octetkan terminal atom. H tak boleh kacau. Okay, jangan letak elektron 6 ni dekat ni, salah. Okay, tapi dekat nitrogen boleh. Okay, so dia baru ada 2 tambah 6. Okay, jadi dah guna habis dah. Okay, so tak ada baki lah untuk carbon. Okay, tapi sekarang kita bermasalah, central atom dah octet dengan duplex.
terminal atom already octet and duplet, central atom not yet. Okay, now surrounded by 1, 2, 3, 4 only, so it needs another 4. Jadi dia akan buatlah multiple bond. So carbon will form multiple bond with nitrogen. Okay, so let's say it form double bond. Kita mulakan dengan double bond dulu. Octet or not? Not yet. Okay, baru kita buat triple bond. So triple bond. So this is the structure. Okay, and then in terms of the polarity, this molecule polar or not? Okay. So we check hydrogen electropositive, carbon electropositive, and nitrogen electronegative. So arrow of dipole moment kalau dalam di sini from carbon to the nitrogen. Okay, jadi untuk carbon dengan hydrogen sebenarnya dia ada beza elektro. There will be different in electronegativity but can be ignored. Tapi kita boleh abaikan because carbon and hydrogen will form non-polar bond. Okay, jadi kita abaikan. Okay, tapi sekarang kita tengok untuk C dengan N. Okay, so jadi dia punya dipole moment tu ada satu saja. Okay, kemudian bila kita kaji pula struktur ni symmetric or not? Okay, check central atom. Ada lompat tak? Tak ada. Okay, mungkin dia simetri. Tengok pula terminal atom. Alamak tak sama terminal atom. Satu hydrogen, satu nitrogen. Jadi kita kata struktur dia adalah asimetri. Okay, so bila asimetri, bond dipole dia, bond dipole tu dia takkan not cancel each other lah. Not cancel one another. So there will be value for the resultant dipole moment. Jadi dipole moment tu akan ada nilai yang tertentu. Okay, jadi kesimpulannya ini adalah polar molecule. Okay, selesai. Okay, masa pun dah nak tamat. Jadi kita sempat bincang untuk hari ini sampai polarity saja. Okay, tapi maksudnya kalau kamu nak tahu molekul tu polar ke tak polar, memang kalau kamu kena follow yang saya tunjuk tadi tu. Pertama bermula dengan kamu tengok struktur molekul tersebut simetri ke tak simetri. Faham tak? Okay, so cara nak tahu tengok dua benda, central atom dengan terminal atom. Okay, so central atom tengok ada lompat ke tak, terminal atom tengok sama ke tak sama. Okay, kemudian bila dah tahu simetri ke tak simetri, baru kita pergi kepada dipole moment, cancel ke not cancel. Kemudian daripada bond dipole cancel tak cancel, baru kita pergi kepada jump to the conclusion, net dipole moment zero or not zero. Jadi daripada situlah kalau zero dipole moment itu non-polar. Kalau non-zero dipole moment itu adalah polar molecule. Itu sahaja.